What's up? Good, What you? city? Where from? You're from the West Coast, right? California? No, I'm not. Actually, I'm from Indonesia. Oh, so you're using a VPN. Exactly. Why do you think I'm Hmm. from West Coast? Because there's still daylight coming through the window. And where are you from? Not the West Coast. Yeah, but the thing is, like USA, if you're at night, there's no way like it's in the morning. No, it wouldn't necessarily be morning, but like evening. No, no, Really? it's late enough now that it wouldn't matter. But yeah, but I was just like, you're because it you use a VPN. It says you're from the Yes, USA, so I was exactly. like, where are you from? It must be West Coast because it looks like there's sunlight out. Ah. Anyway, what do you do? What's your name? My name is Sonny. What's your name? Sunny? Yep, Okay. My name's Dana. Dana. Okay, nice to meet you. Nice to meet you as well. What do you do? Like here, or what do I do? Like my job? Either or. Well, I'm here just like practicing my languages. Can you do an American accent? I just barely know English though, so it's like I know your English is really good, but I just didn't know if you like learn from watching like movies and stuff like that. Like my mom, like I'm first gen on my mom's side. They're from Vietnam, my mom's family. So like they watched a lot of American movies and then learned how to do, the accents from watching movies. So I don't know if have seen like TV and movies and you can do an impression or something like that, like celebrity impression or an accent. actually I watch Doctor House now, but I don't think I can Oh, imitate. I love House. But I don't think I can imitate House because he has like a very heavy. He's British too. Exactly, he's British. He's not even He's faking American, it too. but Yeah, he's but he's not doing even it really American. good. He's doing it really good. I don't Yeah, he even. does a really good American accent. Yeah, but yeah, no, I'm bad with English accent, so yeah, I'm not that good. But a question: how do you pronounce this? Wait, let me. All right. I pronounced it the correct way, aluminum. I just talked with a British guy, and he said to me like it's aluminium. No, you even spelled it wrong. It's aluminum. How? Because there's an I before the Nope, U. there's no I. Aluminium, they add the I on their own. No, It's what? aluminum What? foil. Yeah, I'll take a N- picture. No. I have aluminum foil in my drawer right now in my kitchen. I'll show you. Yeah, It's because aluminum. it's made in USA, so of course like you didn't put the I, but there's an I on it before the They U. add it. How They do you add mean? it. What do you mean they add it? It's their language. No, The it's not. country is called England for It some reason. once it was once their language. This is American English. Oh They have fuck. British English. No, it's Aluminum. aluminium. Aluminum foil. No, what do you Aluminum mean? foil. No, Don't you dare say aluminium. it's aluminium. It's No, it's not. That sounds like what's made out of like Wolverine's claws. no, But that's adamantium. That's yeah, different. No, but no, it's aluminum. in the correct English, like the true English, Nope. it's Mm-mm. aluminium. Mm-mm. Let's add a person. Oh, Have you it's done that before? possible? Okay. Yeah. Okay, we have a question for you. Yeah, I'm here. This is a deal breaker situation. Tinfoil, what would you call it? Like a synonym for tinfoil. I don't know. A synonym for tinfoil. So, No, okay, sir. Okay. So, for We're you, what's the correct pronunciation? Is it aluminum or aluminium? it is aluminum No, if fuck. you're Shit. from the United States, and Okay. it's aluminium if you're from the UK. the UK or Australia. Are you okay, dude? I know we spoke earlier. Yeah, I'm just drunk. Ah, Okay, yeah. wait, hold on. I was just making sure. So it'd be Indian, It's aluminium. British, India is not part of the UK. what? India is not part of the UK. That's part of Asia. It was though, and so Yeah, colonialism. Do you speak a Hindi? No, I'm not. I'm from Indonesian.
I'm How are Indonesian. you from India? I'm not Indian. Do you think I'm Indian? No, I mean I speak Hindi, so You speak Hindi? The yeah, I fuck? do. How? Yeah, I Oh, know. yeah, you had a I witness speak on Hindi your. and Spanish and French and Swedish He's fluently. No, He's okay. Tú hablas español. Yeah, yes, yeah, tala español. Okay. no, not for me. I speak Spanish and Swedish and French and Hindi perfectly. Et comment tu as appris le français? Parce que quand j'étais jeune, j'habite en France, j'habite dans une petite ville le nom de Longeville-sur-la-Laine. Oh, okay. That's valid. That's valid. Je parle français. Oh, okay. La vache. But he's Tu as- really fucking wasted. D'accord. Tu No, comprends? he speaks good. Tu parles bien Yeah, le no, français. it is good. I'm listening. I can't speak. I can't be on your caliber, but like, no, I'm Sure. hearing it. I'm like, that's good. Okay, wait, the Swedish. Yeah, Yeah, I want to hear the Jak talar Nordic. svenska. allons-y. Jag vill tala du svenska. Holy Vad, shit. vad vill du tala med svenska? Okay, well, I don't speak Swedish. I just know like just one ask me- phrase. Iesenam grita bus bisa dreka pudera. The gutulata astagan seforma iesenam. The speak it. It's a prayer, yeah. That's all the Norwegian I know. All right, so for it. I'm not Swedish, and my dad has something against the Swedes for whatever reason because he's Norwegian, Ah, okay, gotcha. Ah, Norvège. And I was watching the movie, the vampire movie, with the little girl, and he knew the language was similar to Norwegian, and we were like, oh, it's Swedish. And he's like, Swedes, they're a bunch of pussies. Guys, it was nice talking with you, and it was like yeah, you too. a nice debate, but still, it's aluminium. So yeah. It's aluminum. Never forget it. Okay. Well, have a good night. Bye bye. You too. Yep, you too. Bye. Bye. Bueno, hermano, ¿cómo estás? Hi. How are you? I am fine, and you? I'm good. Where are you from? I'm from Chile. I'm from Chile. You're from Chile. Chile. Yeah, you hate my country. My country. Ah, Mm, the flag. yeah, The flag. yeah. I love Chile. I love Chile. See, it's a good ¿Qué quería decir, hermano? sabía hablar en español. Un poquito nomás. ¿Y qué así tú? Tú como que aprendí lenguaje, Sí. como diferentes idiomas. Sí, po. Me gusta idioma. Ah, De hecho, soy de Indonesia. linda Indonesia. Sí. Tú sabías hablar México, mexicano. ¿Cómo que idioma mexicano? Si mexicano habla español. Ujú. O sea, en Indonesia hablamos indonesio. Te enseño la palabra indonesia. Joten, Yoten, gotu, Gotu. gotu, latu, Te pillé el tiro. tu. Te pillé el tiro. Hi. Hey. Mano, para de caô, cara de ser. Cara, esse cara fala brasileiro, mano. Português, né? Where are you from? Indonesia. Where are you from? Indonésia? Tá de caô, mano. Bicho é dos Estados Unidos. I'm from Portugal. Portugal. But you look like Brazilian. Quê? You look like Brazilian. Yeah, Brazilian. Você parece brasileiro. Ah, desgraçado. Não sabia. Pareço, né? Mas você é brasileiro ou não? Sou brasileiro. E tu, como é que tu aprendeu português? Aprendi pela internet. Foi a mulher, né? Safadinha. Você gosta da brasileira. Não, só gosto o idioma. E pra chegar nas brasileiras, consegue?
Falar sim, só falar. Legal. Você Gostei mora de onde? você. Você mora onde? Portugal, Portugal. Onde? Qual cidade? Algarve, conhece o Algarve? Praia. Praia. Mas você é brasileiro, né? Sim. Sou português, minha mãe é brasileira. Você é português, mas sua mãe é brasileira. Né? Então você é mais português ou mais brasileiro? Ah, mais português. Já vivi muito tempo aqui já. Ah, É um cara legal, gostei de tu, pô. Tu é um cara de boa. eu gosto de você também. Se você for vir pra Portugal, você pode vir aqui em casa. Sério? Pode vir. Vamos curtir a praia, pegar um solzinho. Eu tô meio branquinho, né? Mas. Ah, ok. Legal, mano. Legal, mano. Mas uma pergunta. Por que você se sente mais português que Brasil? Uma boa pergunta, cara. Por quê? Porque eu passei minha vida toda aqui, entende? Mas você fica com mais portugueses ou brasileiros? Ah, depende, mano. Depende de tudo. Eu tenho amigos mais brasileiros, amigos mais português. Metade, metade, entende? É isso. Eu me considero português e me considero brasileiro, mano. É difícil de explicar. E você? Você já se considera brasileiro? Gosto muito do Brasil. Tipo, o Brasil tem um espaço muito especial na minha coração. Mas considerando, pode ser. Eu gosto como o jeito de ser os brasileiros, entendeu? Tipo, Alegre, né? alegre, engraçado, entendeu? Aham. Legal, legal. Mas cara, uma pergunta. Pode falar. Você sabe isso, aquele meme, né? Que Portugal agora é chamado Guiana Brasileira. Até tu. Caralho, mano. Até tu, mano. Obviamente, é mundial agora. Ah, mano. Ah, mano. Os portugueses tá estressado, né? E por quê? Trocar o nome? Imagina trocar Indonésia para, sei lá, Piripiri. Então, aí em Portugal, os portugueses ficam raivas. Você também? Não? Eu também sou brasileiro, né? Então, eu Então. levo na brincadeira. Ah. Mas eles sabem que isso é uma É brincadeira. brincadeira. É, sabe, mas os portugueses não gostam de brincar, então. São muito sérios, assim. Uhum. Por isso que você gosta mais do Brasil, né? Que os brasileiros é mais alegre. Isso. Portugal não. Portugal não? É verdade isso, então? Muitas pessoas dizem que os portugueses não têm sentido do humor. É, É assim? muito chatos. São muito chatos. resmunguento. Assim? Amargados, assim. É porque, ó, vou te falar uma coisa. No Brasil, todo mundo é amigo de todo mundo. Tipo, na Sim. rua, sabe? Sim. Todo mundo é amigo. Exemplo, se acontecer alguma coisa, todo mundo sabe, né? Aham. Aqui em Portugal, não. Exemplo, tem muito idosos, né? Sim. E tem casos que idosos morrem dentro de casa. Ah, ok. E como, pronto, ele morre dentro de casa e ninguém sabe de nada, às vezes ele fica lá por dias, lá, morto. Entende? Ok. Aí como ele fica dias lá morto, ninguém ajuda, entende? Já aconteceu isso. Lá no Brasil, não. O cara tá desaparecido faz um tempo, você quer saber, né? Uhum. Da onde que aconteceu. Aqui não, aqui é tudo mais por si, sabe? Ninguém é amigo de ninguém. Sério? Uau. É como os jovens, tipo, na sua idade. Como são? Não, é mais ou menos. Tem, tipo, são jovens e jovens. Tem jovens que quer ser brasileiro. Tem jovens que já tem cabeça de adulto, já quer ser velho, já. Tipo. É diferente. Ah. Entendi. Tipo, tem jovens que são brincalhões, igual eu gosto de brincar. Aham. Tipo, e tem jovens que eu faço uma brincadeira e só xinga. Sai fora daqui, vai embora. Assim? É. E qual outra coisa mais que os portugueses como ficam raiva com isso? Qual outra coisa mais? Qual brincadeira? Do ouro. Ouro. E por quê? Porque fica raiva com ouro, cara. Porque já foi. Já foi.
500 Já foi, anos, eles né? ficam- É porque caralho com isso. E eles ficam chateados. Pois é, eu também não sei. E já foi tanto tempo, né? Aqui fala do ouro, mas aí não teve nem estrutura pra voltar a energia daqui. E eles querem ouro. Mas é mais brincadeira, porque ó, o Brasil sabe que os portugueses ficam irritados. É Então isso. por isso que eles continuam. Continua sem parar. Mas é isso, amigo. Ó, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Qual é o seu nome, cara? Você é muito legal. Igor, Igor. qual que é o seu, Igor. qual que é o seu nome? Sony. Um prazer. Muito obrigado, cara. Ó, Obrigado a é você. isso aí. Sim. Você é Tamo junto, legal. amigão. Tamo junto. Você Tchau. é muito legal. Você também. Tchau. Oh, I know you. Oh. You're the man of TikTok, right? I have TikTok. Yes, you are. I know you. Who am I? What's my name? You speak some languages. Kinda. I don't remember your name, but I know you. ¿Hablas español? Poquitito. Sí, eres tú. Oh, wow. ¿Y tú? ¿Hablas otro idioma? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Inglés y español. Inglés un poco, estoy aprendiendo todavía. No, pero tu inglés es bien. Está súper bueno. Pero si hablo español, oh, gracias. ¿Cuántos ¿Sí? años tienes? Tengo 20. Ok, ¿estás estudiando en la universidad o trabajas? No. Sí, estoy estudiando en la universidad. Oh. De hecho, estoy estudiando licenciatura en inglés. Sí, para ser profesora de inglés. Ah, profesora de inglés. Qué bueno. Sí. ¿Y tú vives en Sí, Panamá? ¿verdad? Yes, en Panamá. A ver, ¿cómo se dice en Panamá? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? Sí. Yo sé que... You're famous also. You're famous. Well, depends. For me, you're famous. What's your name? Natacha. Me llamo Natacha. Un gusto, Sony. Un gusto, igualmente. ¿Qué más palabras coloquiales de Panamá? Enséñame. Déjame tomarte una foto. Sonríe y para mostrarle a mis amigos. Sonríe. Ok, gracias. De nada. Ahora, enséñame. ¿Qué sopa? Ya sabes que es como, hola, ¿qué sopa? Ya. ¿Qué sopa? O sea, ¿Qué? depende, porque hay palabras que usan o sea, como la gente de barrio y la gente de dinero. ¿Ya? ¿Y cómo sería? Entonces es como que, o sea, la gente de dinero, o sea, los yeyes, a la gente de dinero se le dice yeyes. Yes. Entonces ellos hablan, dije, o sea, huevado, no sé qué, o sea, hablan como así. Entonces usan mucho el ahuevado. Ahuevado. El ahuevado es como, es una mala palabra, Bueno, pendejo, más o menos. como hueón, ahí en Chile, o huevón, en Perú, algo así. Ajá, eso. Claro. Ajá. También otra palabra que usamos mucho es dije chucha. ¿Qué chucha? Chucha es para todo. Claro, O sea, chucha. tú, ajá, sí, tú te como que te emocionas y dices como dije, qué chucha, qué divertido que no sé qué, o si no, dije, te golpeas y tú dices, qué chucha, me golpeé. O si no te sientes triste, dije, ajá, Entiendo, chucha. una expresión. Ok, buena, ok. La otra, pues, esta es un poquito más obscena, es dije, pinga. O ¿Ya? sea, qué pinga, bro, es como que queso, pero así bien, ¿Cómo? bien fuerte. ¿Cómo? Como que, ¿Qué? digamos, ¿qué pinga estás haciendo? Cuando estás como enojado, dices, ¿Qué cuando pinga? estás enojado dices, ¿qué pinga estás haciendo? Es como que, Ah, ¿qué carajo estás haciendo? ¿qué pinga? Ajá, qué pinga. Ah, ok, qué pinga. Sí. Ok. Del barrio. Em, Enséñame algo del barrio. Ya. De barrio usan mucho que el ío. ¿Qué sopa ío? Que no sé qué. Io. El ío es como amigo, pues. Io. Compa. Compa. Ío, ajá, ío. Ah, ok. Sí, otra es que ya madre. Es como la abreviación de chucha. ¿Cómo es? Parece que ya madre, que no sé qué. Chamadre. Es como puta ¿Qué madre, otra palabra usan? pero más suave. Ajá, Ah. ajá, exacto. Oye, pero una pregunta. Yo vi en noticia que Trump quiere obtener Panamá de nuevo. ¿Qué onda con eso? Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged.
and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. El canal específicamente, o sea, el canal tiene una larga historia. Todo el mundo conoce el canal de Panamá. Sí, pero ¿quién construyó Lo el conoce, canal ¿no? Panamá? El canal lo empezó a construir los franceses, Ok, pero ellos por enfermedades, porque no les alcanzó el dinero, dejaron la obra. Entonces vinieron los gringos y ellos lo terminaron. O y, sea, ellos construyeron el canal, hicieron la zona del canal, estuvieron por muchos años acá, como con más de 100 creo, muchos años. Luego, un grupo de panameños, porque los panameños no podían entrar a la zona del canal porque esa zona era gringa. claro, O sea, era literalmente un pedacito de Estados Unidos allí. ya, Ajá. Entonces, estudiantes del Instituto Nacional lucharon y pelearon contra los militares gringos Ujú. para que el canal fuese de Panamá. ya, Entonces, así fue como que Panamá tuvo soberanía sobre el canal. Ya luego los gringos se fueron, pero igual firmaron un contrato porque un francés de aquellas épocas había firmado un contrato que decía que el canal le pertenecía a Estados Unidos a perpetuidad, o sea, para siempre, para espera, toda la vida. pero ¿cuándo Entonces, Estados Unidos como terminaron construir ese canal? en 1900 y algo, espera, déjame busco. 1914. 1914. Ah, igual mucho tiempo, Ujú. 100 años, más o menos. Ujú. Hasta 1999, que era el tratado, hay un tratado que decía que el canal le pertenecía a Estados Unidos a perpetuidad. Entonces, llegó un señor que era el presidente en esas épocas, el señor Martín Torrijos, que entonces él hizo otro contrato, otro tratado, donde ya entonces el canal le pertenecía a Panamá, o sea, Ah, era panameño. ok, Pero ahora Trump como que está de loco y quiere como que volver a... claro. Pues tengo un problema ahí, todo raro. Ya, pero como el problema está cada vez más grande con los gringos o igual solamente en sus social media nomás. Bueno, ya no tanto, pero sí estaba en una situación bastante grave porque el presidente que tenemos también, o sea, no le importa pues. ¿Cómo que no le importa? Sí, Ese canal es como el fuente de Panamá, ¿o no? sí, exacto, pero, o sea, como que no le importaría tener compartirlo con Estados Unidos porque según él eso es como que, bueno, no sé, Ah, algo entonces así. como tu presidente ahora quiere compartir con Estados Unidos. Sí, o sea, de hecho ya hay tropas estadounidenses acá, Chuta. pero sí, y ha hecho un montón de cosas malas el presidente. Entonces la gente está furiosa porque no les gusta. Oh, No nos gusta. espera, entonces ya está hecho el trato con el Trump. No, todavía no, creo que no. Pero Pero como que el ejército ya está allá. sí, hay unas tropas, unas cuantas. Oh, Pero eso, o sea, es como información que se sabe tipo por personas fuera del medio y así que, pero por las noticias no dicen nada de eso. también he escuchado Sí, que en Panamá, como trabajar en ese canal sería como muy prestigioso. ¿Es verdad eso? ¿O tiene otro trabajo? sí, no, sí es cierto, o sea, o sea, trabajar dentro del canal de toda la zona operativa sí es como bien difícil. Mm, Pero sí hay muchos panameños que trabajan ya en la zona más que se mm. encargan de los barcos y eso. ¿Y cuánto gana si tú trabajas en Canal de Panamá? He escuchado que ganan bien, no te puedo decir exactamente porque no tengo conocimiento, Ajá. pero sí sé que ganan bastante bien. Ah, ok. Pero puro Creo, sí. contacto, Yo digo que contacto y si tienes buenos estudios, tal vez. tal vez. Complicado. Sí, tal vez. Otro fuente de Panamá, aparte de Canal. ¿Cuál es como el ingreso de Panamá? O sea, el más grande el canal. Ya. Igual el turismo, pero El turismo. Pero es caro, ¿no? Panamá. O sea, ustedes usan dólares. Eso es la cosa.
Sí, usamos dólares. Sí, sí, está un poco caro, la verdad. Ahorita, de hecho, el presidente hizo como, o sea, había un subsidio para la canasta básica. O sea, la canasta básica era tipo los frijoles y todas esas cosas, arroz y eso se tenía que permanecer. Creo que los frijoles y todas esas menestras tenían que permanecer en un solo precio. O sea, no podía cambiar. Pero ahora sí ya lo pueden cambiar y lo pueden colocar el precio que quieran. Ah. Entonces está más caro todo. ¿Y cuánto es, digamos, Igual, una salida al restaurante? Dos personas. bueno, mínimo, yo digo que $40. 40 Depende del dólares. restaurante. Sí. ¿Pero eso restaurante bien, como de fancy o igual más o menos? No, un restaurante normal. Uf, 40 dólares, dos personas. Sí, tal vez, o quizás menos. Quizás menos, dependiendo del lugar también. ¿Y cuánto ganan ustedes? Salario mínimo. El salario, el salario mínimo está rondando los 600. 600. O sea, cualquier trabajo, 600 dólares. No, o No. sea, no, solo 600 los trabajos de gobierno, los privados sí Ah, ganan más y bueno, también depende de la empresa privada, porque hay personas que ganan dizque 500 al mes, 400, 300. pero digamos, según tú, vivir en Panamá, bien, pero no lujo, tampoco pobre, clase media, ponele. Ujú, ¿Cuánto necesitas? ujú. Yo digo que Con arrendar y todo. si vives clase media con renta y todo eso, yo siento que como unos $800 al mes. Con arrendar el apartamento y todo. Digamos si eres una sola persona y quieres arrendarte un departamento, están como, no bajan de los $100, $150 al mes. Igual si tienes tu casa propia, como con 600 está bien. Ah, mira. Entonces, digamos, 600 dólares ya está bien. Con ese salario mínimo, todo bien. Sí, si no tienes disque cosas por pagar y así, sí. Con $600, que tampoco es que puedas hacer mucho, porque en un súper se te van como $200. Dependiendo cuántas. O sea, en mi casa vivimos 4 y se nos van 200 y algo. Ya. ¿Pero te gusta vivir ahí, en Panamá? ¿O te gustaría vivir afuera? Me gustaría vivir afuera, Ok. pero sí, donde vivo ahora es bastante calmado, bastante bien. Me gusta. Donde vivo ahora me ¿Tú gusta. vives en la capital? No, no vivo en la capital, vivo en el interior del país. Interior. Como más cerca con Costa Rica. Sí, se puede decir vivo ¿Y es a seguro? 2 provincias de Costa Rica. Sí, bastante seguro, la verdad. ¿Y la capital también? ¿Es seguro? Y sí, creo que ahora sí, antes no tanto, pero ahora sí es mucho más Ah, seguro que antes. qué bueno. Me encantaría ir ahí. Algún día. Muchas gracias, Natasha. De nada, espero algún día puedas visitarlo. Yo también. Algún día. Ok, Natasha. Te dejo. Voy a hablar con otra persona. Sí. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Ok, Chau. bye. Chau. Vale, gracias. Igual a ti. Bye.